Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tungod sa kusog nga uwan, pipila ka mga dapit sa Sugbo, gibahaan. NBI Director Attorney Melvin Matibag mipatimaw sa nagpadayong impeachment hearing sa Senado. Hugot nga seguridad sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Lunes, gipangandaman. Inahan nga gikan sa barangay, gidunggab sa anak dito sa San Francisco, Isla sa Camotes, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kusog nga uwan tungod sa localized thunderstorm nisangpot sa jutay nga pagbaha sa mga kasapaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Mipahimangno ang Pag-asa Visayas nga posible magpadayon ang bati nga lakat sa panahon karong simanaha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Misangpot sa jutay nga pagbaha ang kusog nga pagbundak sa uwan ning Martes sa udto sa dakbayan sa Sugbo. Misaka ang level sa tubig sa Guadalupe River human sa kusog nga pagbundak sa uwan. Matod sa chairman sa Disaster Committee nga si Consel Dave Tumulak nga padayon ang nimo pagsubay sa mong sapa nga hayan makaapekto sa mga nanimoyo. Susama usab ang natala nga pagbaha sa barangay sa Pangdako sa susamang dakbayan diin. Misaka kini og 3.5 meters ang water level. Laing pagbaha usab ang natala sa barangays Zapatera ug Sambagdos nga halos nag-awas na. Nihuba sinon ang baha pagkalabay sa pipila ka gutlo. Apan mipaymangno si Tumulak nga mausban pa kini kung magpadayon ang bundak sa kusog nga uwan. Matod sa Thunderstorm Advisory No. 7 sa Pag-asa Visayas, na sinati sa Metro Cebu ang moderate to heavy rain showers. Ingon man ang ubang dapit sa rehiyon. Resulta kini sa nasinating localized thunderstorms base sa nimong weather forecast karong adlaw. Apan mipaymangno ang Pag-asa Visayas nga posibleng magpadayon ang bating lakat sa panahon, ilabi na nga adunay gibantayang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Na sa mga succeeding days, especially din sa may Thursday, makasinatin ta og medyo cloud na conditions sa weather since magtikatuol ining si low pressure area sa Atuba, iya pong hatapon si habagat o itong hinungdan sa ating mga cloudy conditions. Maunipay mangno sa kanunay ang Cebu City DRRMO nga to sa mga nanimoyo nga kung mahimo, mubakwit dayon sa higayong mopatuman ang barangay o preemptive evacuation. Gian Navarro, CCTN News. Drainage system sa Barangay Banilad ug Tipolo, Syudad sa Mandawi, padayong gitrabaho. Daling paghubas sa baha na matikdan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasinati na usab ang pagbaha kaganinang hapon sa daan AS Fortuna sa Barangay Banilad ug Lopez Highland Street sa Barangay Subang Dako ug Tipolo. Diriyot nga dili maagian sa mga sakyanan ang AS Fortuna Street tungod sa taas nga level sa tubig. Wala usab maagi sa mga sakyanan ang Lopez Highland Street sa Barangay Subang Dako human miawas ang sapa sa mahiga. Ang maong mga dad ang sagad bahaan sa syudad. Nagsunod-sunod ang pagbaha sa lugar subay sa kusog nga uwan. Hinuon na matikdan sa mga opisyal nga mas paspas ang paghubas sa baha itandi sa miaging panahon. Sa CCTV sa Barangay Banilad, makita ang paghubas sa baha sudlang sa pipila ka minutos. Una masulti magyud ko pirmi sa ato mga never have the chance ato mga kaigsunan kanang
manage your expectation. Nagbinuang mangganit ko, mingon ko kung sa una nigbaha og kusog dayon, kutob sa liog karon kutob na lang sa tuhod pero magiana sa inyong mga sakyanan. So ingana na gyud na siya dapitan no, di na gina mahitabo na mapreha sa una na wa na gyud ang kaning baha. Naibaha pero paspas na siya mo subside compared before. Nagpadayon ang pagtrabaho sa mga drainage system sa maong mga barangay. 91% na nga kumpleto ang proyekto sa may AS Fortuna Street sa Barangay Banilad, samtang 55% sa Lopez Haines Street sa Barangay Tipolo. Taas-taas pa man ni siya o pras pakita mo ko sa DP na daghan by phases gud siya ba. Yan na pa man siguro tayo 5 minutes sa pas mo phase 2 4 phases ni siya before katungwa gyud na pareha sa una. Ang drainage system gipatuman sa Department of Public Works and Highways kung DPWH inabagan sa lokal nga kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Delikado gihapon ang Visayas Power Grid sa yellow alert status dumikan sa gibantayang supply sa kuryente ning panahona. Kini ang nahimong pahimangno sa Department of Energy human mi-report nga arang-arang na ang supply niini sa mosunod pang mga semana. Matod ni Undersecretary Mario Marasigan nga hapit nang mahuman ang battery energy storage system sa Leyte ug Cebu aron makahatag og dugang 50 megawatts nga kuryente. Samtang mabalik na usab ang dakong planta sa kuryente sa Panay Island sa higayon nga mamaayo na kini sa mosunod pang mga adlaw. Apan padayonon sa Department of Energy ang monitoring sa mga planta sa kuryente sa Visayas Region, taliwa sa nahimong kalambuan. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. NBI Director Attorney Melvin Matibag mipatimaaw sa Senate Impeachment Court isip usa sa mga saksi. Gisaysay niini ang nahimong hulga sa managsuong nga Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Atol sa ikawalong adlaw sa impeachment trial, mipatimaw si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag isip witness. Kabahin kini sa padayong pagsusi sa nahimong pagpanghulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mga kaalyado. Sa wala pa ni saysay sa mga nahibawan, gibadlong una sa presiding officer nga si Senador Francis Cheese Escudero si Matibag nga likayan una ang pagluwat og mga pamahayag ngadto sa senator judges. Kinahanglang ipaagi sa proper disposition ang mga pamahayag nga giluwatan sa mga kaubanan sa Senado ngadto kang Matibag sa miaging semana. Human nga nakapanumpa, gisaysay ni Matibag ang serye sa mga pagpanghulga ni Vice Presidente Duterte ngadto kang Presidente Marcos Jr. sukad niadtong tuig 2024. Gihimugatan ni Matibag nga gisubay sa Special Task Force ang giingong seryoso ug walay puas nga pagpanghulga sa kinabuhi. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Gipresentar usab sa habig sa NBI ang nahimong hulga ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ngadto sa administrasyon. Lakip niini ang pamahayag sa mayoro ato sa Rage Coalition rally ni atong Abril ning tuiga nga apil sa ilang gisusi. Gitahasan sa NBI ang Special Task Force nga i-authenticate o gi-preserve ang video sa maong rally din diha gibutyag ang maong hulga. Nakita usab ni Matibag nga gigamit nila ang pattern of violence sa Vice Presidente ang nahimong pagsaysay kang self-confessed Arturo Las Cañas mahitungod sa Oplan Tukhang. Usa sa mga impeachable offense sa Vice Presidente nga ilang gisubay mao ang pagpanghulga ngadto sa kasamtangang administrasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ceremonial lighting gipahigayon sa relocation site sa mga nabiktima sa bagyong Tino sa miagi nga tuig. Kagamanan padayon nga miawhag sa publiko nga magpabiling magbinantayon ilabi na ning panahon nga nagsigi og uwan. Ang kasayuran ihatod ni RV Beluso. Usa ka ceremonial lighting ang gipahigayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo sa lugar nga maoy gihimong relocation site sa mga nabiktima sa bagyong Tino sa milabayng tuig sa maong syudad.
Ang maong relocation site na himutang kini sa lot number 692 sa barangay Magdugo. Diin gitukod ang mga kabalayan aron nga mahatagan og permanente, luwas ug disenteng kapuy-an ang mga pamilyang naapektahan sa milabayng kalamidad. Nasayran nga ang dakbayan sa Toledo lakip sa naapektuhan sa pag-igo sa bagyo, diin daghang kabalayan ang gibaha. Base sa talaan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun Pag-asa, ang Typhoon Tino, international name ni ini nga Kalmegi, nagdala og mas daghang tubig dinhi sa Visayas. Din sa probinsya, ang bukirang mga barangay sa Toledo may usa sa labing naapektahan. Din sa datos moabot sa 428 mm ang gidaghanon sa uwan nga mibuhos sa barangay Bagakay ug 300 mm usab sa barangay Ilihan. Mas daghan kini kun itandi sa tropical storm Undoy sa milabayng tuig sa 2009. Gipanguluhan ni Toledo City Mayor Marjorie Perales kauban usab ang mga konsehal sa Dakbayan, department heads ug mga kawani sa Toledo City Urban Poor Commission ang lighting ceremony sa maong lugar. Subay sa maong panghitabo, nagpadayon sab ang pahimangno sa mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO nga ning panahon nga sigi ug uwan, magbantay sa palibot ug mangandam sa tanang panahon. Lakip usab ang pagpaminaw sa mga pahimangno sa matag lokal nga DRMOs aron nga masiguro nga luwas sa risgo. RV Veloso, CCTN News. Amerika may kondenar sa hilabihang kadelikadong binuhatan sa Chinese Coast Guard ngadto sa mga sundawong Pilipino sa Ayungin Shoal. Kini human nga nakaangkon og samad ang taga Philippine Navy samtang nagbantay sa maong dagat sud sa West Philippine Sea. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikondenar sa Estados Unidos ang gihingong hilabihang kadelikadong binuhatan karon sa China ngadto sa mga Pilipinong nagbantay sa Ayungin Shoal ning Baguhay lang. Samaran ang usa ka taga Philippine Navy human nang hasi silang mga kaubanan ang mga sakop sa Chinese Coast Guard sulod sa BRP Sierra Madre nitong Lunes, Hulyo 20. Tungod dini, wala nakapugong si US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, sa pagpadangat sa kabalaka pinagi sa social media nga X. Nagkanayon ang iyang post nga hugtanong gibarugan sa Amerika ang suporta sa Pilipinas ilabi na sa pagpanag-iya sa giilugang West Philippine Sea. Nanawagan sila sa China nga ihunong na ang ilegal, pinugsanay, agresibo ug pagpanghinubra sa mga lihok ngadto sa giilugang dagat sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Dugang pa ni Ambassador Lipton nga usa sa labing karaang kaalyado sa Southeast Asia ang Pilipinas aron masingusgan pa ang kalinaw ug kaabunda. Gitaho sa Armed Forces of the Philippines kagahapon nga nanghapak og wooden baton ang Chinese Coast Guard personnel ngadto sa agtang sa taga Navy ug gipalayo sila. Nakaguba usab ang mga taga China og rubber boat sa AFP gumikan sa hilabihang kadelikadong lihok. Maong giulagway ni Lipton nga dakong sukwahi ang gihimo sa China nga nakaapekto usab sa seguridad sa rehiyon sa Asia. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, hugot nga seguridad sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Lunes, gipangandaman. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases daw? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa ato mga balita, Cebu City Police Office nangandam aron pahugtan ang seguridad sa ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Duha ka platon sa Civil Disturbance Management ang giandam sa CCPO. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na ang kapulisan sa Sudan sa Sugbo sa paghatag sa seguridad atol sa ikalimang State of the Nation address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga duha ka platon sa Civil Disturbance Management kung CDM, ang giandam apan magdepende kini sa assessment sa Intelligence Unit. Gipanglatawan sa CCPO nga atol sa mga adlaw, doon himuon nga lihok protesta ang mga militanteng pundok sama sa march sa protesta gikan sa Fuentes Menia Rotunda paingon sa Dalan Colon o gikan sa Freedom Park paingon ngadto sa Plaza Independencia. May pasabot si Oriol nga gihatagan nila og higayon nga makalusad silang programa aga mga progresibong grupo. Gitahasan usab aga mga station commander
officers nga mo-deploy og mga personnel aron mohatag sa seguridad sa mga demonstrators gikan sa kadalanan. Gawas din gitinguhan nila nga dili mapektuhan ang dagan sa trapiko aron dili mabalda ang mga tao nga mobiyahe sa mga adlaw. Lagip na kadtong dunay emergency sama sa mga ambulansya nga mopaingon ngadto sa mga tambalanan. Yes, mo gani ato ang primary concern no is to secure na hapsay o makapadayag sila sa ilang mga kuan no sa atong katungod sa against sa may sentimento nila. At the same time atong isiguro nga dili makabalda sa daga sa trapiko gyud amo mga demonstrations. Hopefully na magkasinabot lang utang tanan o malinawon lang ang paghahimo ng mga demonstrations kung na. Wala mo hata og numero si Oriol kung pila ka mga pulis ang ipakatap sa kadalanan na panayang gitugan gagawa sa mga pulis nga gilatag sa karsada duno sa mga pulis nga magpatrolya aron masiguro nga luwas hapsay ug malinawon ang tibok sona sa Pangulo. Kung doon ay mahitabong kagubot tali sa mga rallyes tagi pasaling Noriol nga ilang ipatuman ng maximum tolerance o dili sila mugamit og pwersa aron bungkago ng gihimong programa sa mga progresibong grupo. Hino masaligon si Oriol nga dali mangita og gubot ang mga militanteng pundok sa Sugbo itandi sa bang lugar sa Pilipinas. Yes, based hinon sa kuan history na nato ngati sa mga past years na mga demonstrations o mga sa na wala may ingon na kuan kanang violente na kalihukan o demonstrations na ginahimo kundi just a plain kuan lang yun kanang pagpadayag lang yun sa ilang mga sentimento against the government o kalalay mga issues katilingban. Wala pa hinon makanawatong kamanduan ng CCPO nga isa kanila ang ilang alert status ika sa normal nga na sa heightened alert apan kung mumando man ang Police Regional Office 7 andam sila nini. Wala makanawatong hulga sa seguridad ng kapulisan apan wala sila makumpiyansa na mahinungdan nga ilang gipalapdan ang ilang intelligence monitoring. Arnold Bustamante, CCTN News. Siyudad sa Mandawi o Dakbayan sa Lapu-Lapu moabli sa ilang matag Drug Reformation Center. Alang kini sa mga adunay order gikan sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang ablihan sa syudad sa Mandawi ang Balay Silangan Drug Rehabilitation Facility karong Pitsa 28. Ang pasilidad mo dawat og mga individual nga adunay court order nga kinahanglang mo paubos sa drug intervention or rehabilitation program. Kini nahimutang duol sa Bureau of Jail Management and Penology Complex sa Barangay Basak ug kabahin sa kampanya sa syudad pagbatok sa illegal nga drogas. Gikumpleto na lang ang uban pang gikinahanglan, naglakip sa gihire nga personnel. Of course, ang nabuild sa una, sa previous admin is the structure. But how to operate that requires another logistical and manpower issues. Mo na i-address the past months. No? Mag-hire og mga counselors, personnel, mag-train. Dili lang mag-hire, mag-train. Kaya special skill mangguna ang pag-handle ang drug rehab program, intervention program, di na bisag kinsala ito ipasod. Samtang formal nga giablihan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Balay Silangan Drug Reformation Center sa isla sa Ulango ni adtong Sabado. Mato ni Mayor Cindy King-Chan nga ang pasilidad maghatag og mga serbisyo sa rehabilitasyon alang sa mga kwalipikadong plea bargainers. Lakip sa mga programa ang counseling, values formation, psychosocial support, skills training o livelihood program aron matabangan sila nga makarecover gikan sa pagdepende sa illegal nga drogas ug makabalik isip produktibong miyembro sa katilingban. Gilauman nga mas mapalapdan pa ang operasyon sa rehabilitation center subay sa nadawat sa syudad nga 5 milyones pesos nga grant gikan sa Dangerous Drugs Board miaging buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dumanhog Mayor Gungun Hika nangayo og dispensa sa publiko. Human nakabangga og usa ka van sa lungsod sa Minganilla niadtong adlawng Domingo. Gisaad sa mayor nga abagahon niya ang tanang danyos sa iyang naengkwentrong sakyanan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giangkon ni Dumanhog Mayor Guntrano Gungun Hika nga siya mao'y na-involve sa usa ka insidente tali sa usa ka van samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo diha sa daan sa lungsod sa Minganilla niadtong Domingo. Gidugang ni Hika nga duna siya'y sala sa pangitabo og nangayo siya og pasaylo sa naangkon nga danyo sa van nga iyang nabanggaan. Tungod ni ini, gisaad sa mayor nga iyang abagahon ang tanang gastuhanan sa pagpapaayo sa sakyanan ug ang uban pang danyos ni ini. Hinuon nagpasalamat si Hika nga wala hinuoy na angol sa hitabo sanglit dili na mabalik ang kinabuhi o galing na hitabo nga dunay laing sakay sa duha ka habig. Iya sab gibug-atan diha sa social media nga mokooperar siya sa mga otoridad alang sa insaktong proseso nga gikinahanglan niyang agian.
Si Hika nga sakop sa Highway Patrol Group kun HPG Tigers nangayo sab og dispensa sa iya mga kaubanan sa organisasyon o giingong dili angay apilon ang maong grupo sanglit siya man maoy na involved sa maong hitabo. Subay ni ini iyang giawhag ang mga motorista nga mahimo usab nga responsable sa paggamit sa dalan aron nga malikay sa samang mga insidente. RV Veloso, CCTN News. Office of the Vice President magpadayon sa pagpanghatag sa mga batakang serbisyo sa Kabisayan taliwa sa isyu sa pammulitika. Samtang gibuksan nila ngadto sa publiko ang pop-up exhibit mahitungod sa mga nangaging mga presidente kon vice-presidente sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May pasalig ang Office of the Vice President nga magpadayon ang paghatag sa ilang mga batakang serbisyo ngadto sa Visayas Region. Taliwa kini sa issue sa pamulitika nga giatubang sa buhatan, ilabi na nga nagpadayon ng impeachment trial sa Senado batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Padayon ang paghatag og hinabang panahon sa emergency ngadto sa mga apektadong residente, ingon man educational assistance sa mga tinunan, libreng sakay ug uban pa diin giapod kini sa pipila ka mga lalawigan sa Visayas Region. Kinibisan pa man og gilaslasan ngadto sa 733 million pesos ang budget sa OVP ning tuiga gikan sa gipangayong kapin 2 bilyones pesos. Mong nagkadayon nag-head sa Visayas Satellite Office kasi Attorney Connie Lim nga padayon gihapon o walay pili ang ilang paghatag og serbisyo. Wala nag-apil-apil sa political kanang disarray or kanang political kanang kagubot kay ang gusto gyud ni VP Sara nga serbisyo gyud ang amo ang kanang unsay kanan ang priority sa atong office. Bisan sa padayong issue sa politika, nahinayon sa OVP ang ilang pop-up exhibit nang mula na hangtod Biyernes, Hulyo 17 sa Mall sa South Road Properties. Isip pagsaulog sa ika-90 ka anibersaryo ning tuiga, gipakita sa OVP ang kasaysayan sa mga nang-aging vice-presidente sa nasod. Ingon man ang ilang mga nahimo ngadto sa publiko. Gikatakdang isuroy sa ubang dapit sa Sugbo ang mga pop-up exhibit hangtod na sa Agosto. Nanay nahimo ang Vice President, dili lang ingon nga naghuwat lang nga naay mga panghinabo sa presidente para musaka siya kay by succession ang Vice President mangyud mo ay musaka. Wala hinoon na hinayon sa pagtambong sa exhibit opening si Vice Presidente Sara Duterte gumikan kay ana siya karon sa The Hague, Netherlands. Apan mibilin siya og video message nga nagpainumdum sa tanan, ilabi na sa mga tinunan nga mas mayong lantawon pagbalik ang kasaysayan nga maoy kabahin sa kaagi sa Pilipinas. Let this exhibit remind you that you too can lead our nation. As we travel across the archipelago, we invite every Filipino to join us in celebrating 90 years of duty, continuity, and legacy. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, may pailawom sa kinalit-kalit nga drug test ang mga trabahante sa Cebu City Hall. Apil na si Mayor Nestor Archibal. Kuyog sa mayor ang mga kawani sa Office of the Mayor ingon man sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kon CHAMP aron pagsusi kung igamit ba o ginadiling drugas o wa. Gipangunayan sa PDEA 7 o sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun KUSAP ang surprise drug test. Moabot sa kagatos ka mga empleyado ang nisanong sa surprise drug test niadto nga Martes sa buntag. Kabahin kini kung kanang Martes sa buntag. Kabahin kini sa kampanya sa Drug Free Workplace Program sa Cebu City Hall aron magpabiling luwas sa drugas ang tanan nga mga kawani ug mga opisyal. Susihon na sa Lapu-Lapu City Government ang mga kadalanan o mga establishmento kung ituman ba sila sa Anti-Noise Ordinance. Kinihuman nga gipanghatag ni Mayor Cindy King Chan ang 55 ka mga decibel meters ngadto sa PNP City Traffic Management System ug uban pang mga hingtungdang buhatan. Gamiton kini sa mga otoridad aron sukdon ang decibels kung gikusgon sa kasaba gikan sa nagkadiyang dapit sa syudad. May pahinumdom ang Lapu-Lapu City Government nga ginadili ang kusog og saba gikan sa mga karaoke, mga motor nga naay modified mufflers kuna bura-bura ug uban pa.
Kung may masakpan nga nigamit og bura-bura, makamulta kini og 1,000 pesos hangtod sa 5,000 pesos og embargohon pa ang sakyanan. Mosunod, inahan nga gikan sa barangay, gidunggam sa anak dito sa San Francisco, isla sa Camotes, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God
Balik sa ato mga balita, inahan nga gikan sa barangay gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang kaugalingong anak patay dito kini nahitabo sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes, gaganina nga buntag. Responsable sa pagpanunggab giingong dunay problema sa pangutok. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 51 anyos nga inahan naman ni Dunggaba sa iyang kaugalingong anak alas 10:45 ganina buntag sa sitio Mahayahay, Barangay Sunog, lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes, probinsya sa Sugbo. Ang biktima gilang si Melody Lo Chavez Amancio, 51 anyos, barangay utility worker sa mga barangay o residente sa mga lugar. Ang suspect mao sa bagyang anak nga si Kyle Eliazon Lo Chavez Amancio, 29 anyos, sa investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station na sayran nga nasukumatod pa ang suspitsado sa inahan sa dihang ni Anthony sa barangay aron mangayong injection sa Rural Health Unit alang sa mental problems siyang anak. Sa bibalik na ang biktima sa ilang balay, ang suspitsado may kuha ni hait nga kutsilyo sa ilang kusina o gikukod ang biktima dahil dunggab sa makadaghang higayon. Ang mga silingan nga nakasaksi sa insidente dali nga midala sa biktima sa Ricardo Maringo Memorial Hospital sa lungsod aron matambalan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Dali nga midong sa dughat pursuit operation ng kapulisan sa mong lungsod ug malampuson nila nga narakpan. Giandam na ang kasong parricide sa kapulisan sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes batok sa suspitsado nga naa sa ilang custodial facility. Arnold Bustamante, CCTV News. Daling gitubag sa mga bumbero ang dakong sunog kaganina nga alas 2 sa hapon sa Katipunan Street, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Sa report gikan sa Bureau of Fire Protection, unang mitumaw ang kayo gikan sa lugawan nga gipanag-iya nila ni Edita Flores. Gumikan sa kakusog sa iya nga kayo, gisaka kini ngadto sa second alarm aron makatubag ang uban nga mga fire units. Nakontrolar hangtod sa napaong kini sa mga bumbero pasado alas 3 na sa hapon. Moabot ngadto sa 4.5 milyones ka pesos ang gibilin nga danyos. Padayong gisusi sa mga fire investigators kung unsa ang hinungdan sa sunog. Lalaki nga makalima ng nadakpan og nabalhog sa Mabulo Police Station, nadakpan pagbalik human kini nanguhag spam o guban pang mahalong dilata. Sold sa usa ka convenience store sa Maydan Gururdo, Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo. Mismo ang manager sa convenience store mao ang nisikop kang Jeremy Pipito, 35 anyos o taga sitio Carmbol, Barangay Tisa. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station, nasayran nga nanguha na usab ang dinakpan nga mobalor og 2,000 pesos kapin nga pagkaon sa wa pa kini ang cashier. Nabantayan sa manager, hinundan nga gigukod o gidakop ang mao nga lalaki. Gida ang suspect sa Mabulo Police Station og nasuta nga makalima na di ay nga higayon nga nabalhog sa ilang custodial facility sa kaso gihapon nga pagpangawat. Suportado ni Mayor Nestor Archibal ang pagpaayo sa mga pasilidad sa Boy Scout of the Philippines sa Dakbayan sa Sugbo. Apil na niini mo ang pagrehabilitasyon sa BSP Capitol Hill Scout Camp sa Barangay Lahog ug ang BSP Cebu Council Headquarters. Gisubay na sa Department of Public Works and Highways dinhi sa Region 7 ang kahimtang sa iyang pasilidad kung unsa man ang gidakon sa trabahoon nila. Sa gayon nga mahuman ang rehabilitasyon, magamit ang BSP Capitol Hill Scout Camp sa dako nga mga kalihukan sa Boy Scout o guban pang educational activities. Matod ni Mayor Archibal nga kabahin lang kini sa inisyatiba sa Dakbayan nga mo ang pagpalambo o paghunahuna sa mga kabatanunan aron alagaran ang tanan. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
your listening pleasure.